Lamso wasrang satini ko borokok tumawa ang lor ni logi tongo orupa debroma tapsuzaro ni nakumani ko borokok tumarong kha. Tripura hastiu faishok pekya West Bengal ni Montri operapor menangzet Mamata Banerjee Faimani yakulono Tripura City Motai nogo thangai Motai rikha Montri opera Mamata Banerjee logi tongo Abhishek Banerjee Tripurashari Motai nogo thangai Motai rikha Pochim Bongo ni Montri okra borom gnangjak Mamata Banerjee bini logi tongo Trinamool Congress ni tangphangkra Abhishek Banerjee Pradesh Kasko Piyush Kanti Bishwas MP Sushdev khoboi Trinamool Congress ni kuboni adongrok রাজনীতির ধর্ম আলাদা আমি যখনই ত্রিপুরায় আসি মাতাবাড়ি পুজো দিই সেই জন্য এসেছি এবং আমি এখানে যত ধর্ম অনেক সঙ্গে এখানে আছে গির্জা আছে মসজিদ আছে মসজিদ থেকেও আমাকে আমন্ত্রণ ছিল এবারে হয়তো যেহেতু দেরি করে ফেলেছি আমরা সময় হলো না আমি নেক্সট বার নিশ্চয়ই আসবো এবং আমি মহামাটি মানুষ গোত্র পুজো দিয়েছি যাতে মানুষ ভালো BJP ni ngai kotor lukuthum panda khlaijaka aro manjaka hakotoni Home Minister Amit Shah tai hastini Montri Okora Manik Shah Modi Manik Shah Sarkar tini tangshalo khwai birkhun kholani thungkholo BJP ni kaisa lukuthum panda khlaijaka o lukuthum panda o phai manjak phaiga Kendra Montri Amit Shah bono gari manjaka Tripura hastini Montri Okora borom gnang Professor Dr Manik Shah apni logi tebo manjaka khwai hangorni kaiba constituency ni BJP tai IPFT বদলে এঙ্গই পাতানেরো হয়েছে বঞ্চনার প্রতিকার বুঝেনি त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनानी है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग उठाए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित तब मुझे 2018 का माहौल याद आता। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, चलो पलटाई, और चलो पलटाई के नारे को त्रिपुरा की जनता ने जन जन का नारा दिया, जन जन का नारा बनाया। हमारे नारे को आपने स्वीकार किया और पूर्ण बहुमत के साथ आईपीएफटी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मित्रों, हमने चलो पलटाई का नारा मुख्यमंत्री बदलने के लिए नहीं दिया था, हमने चलो पलटाई का नारा सरकार बदलने के लिए नहीं दिया था, हमने चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए दिया था, त्रिपुरा को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं जब 5 साल के बाद आप लोगों के सामने खड़ा हूं तब गर्व से कह सकता हूं कि 27 साल के एक कम्युनिस्टों के कुशासन को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 27 साल से हिंसा का तांडव जो त्रिपुरा में चल रहा था उसको बदलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और 27 साल से जनजातीय भाइयों के साथ, आदिवासी जनता के साथ जो अन्याय हो रहा था वो अन्याय को भी समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आज मैं, मेरे परम मित्र आयु में मुझसे बहुत बड़े थे, हमेशा मुझे बहुत उचित सलाह देते थे, श्री एनसी देव बर्मन को भी याद करना चाहता हूं, उनकी स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूं। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने एनसी देव बर्मन जी को पद्म पुरस्कार देकर समग्र त्रिपुरा की जनजातियों का सम्मान करने का काम किया है। कि देव बर्मन जी की बेटी जयंती जी आज हमारे साथ है।
आईपीएफटी भाजपा की संयुक्त प्रत्याशी है और देव बर्मन जी के जनजातीय कल्याण, त्रिपुरा के कल्याण का जो संकल्प था उसको आगे बढ़ा रही है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको पहला एक सीधा विनम्रता से सवाल पूछना चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं? फिर से कम्युनिस्ट सरकार आए? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? और जोर से बोले, चाहते हैं क्या? ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट इकट्ठा होकर फिर से त्रिपुरा को तबाह करने के लिए निकले हैं। मित्रों, एक कम्युनिस्ट शासन क्रिमिनलों का शासन था, गुनाहितों का शासन था, और कांग्रेस का शासन करप्ट शासन था। 50 साल के इतिहास में 30 साल कम्युनिस्टों ने शासन किया, 15 साल कांग्रेस ने शासन किया और 5 साल भाजपा और आईपीएफटी ने। Buskang 2023 विधानसभा चंगबरियो कुप्लाई इंगमानि नाहार मुनक्तुये दिनै ताम सालोले फुंगावो तिप्रामथनि कोटर लुकुथुम पान्दा खलाइजागा बुबाग्रा हामना हामजागै गोबांमा लुकुरो खाथुम खाजाके अ लुकुथुम पान्दाव फाइलेग्या Chobani bagi tansake korang relai Hai di buskango himlaina Lamani bushuno nori thangnai buskango tokshawi Hansani apri no shongu Yachagi kora Ubangani kora Yachagi chobani kora Tripramothani ऐसा मेगा मास गैदरिंग आलोचनी चेयरमैन मानगनाई प्रदीप किशोर मानिक को फाइनाल आलोचनी कैंडिडेट को मलाई पूर्ण बरानी मुखान के चंगनुगो बनी बागै हम तो नो कोयो अनि बनो कोइतोमो या अबचन जतो yang sido Tripramothano win फाइनाल এবং ক্যান্ডিডেট রবো তাবো মার খাই সামুং তাবো নবো হাবো ang bolong piasno bayasi zema pisni bolong piasno alamo ke berapa hamidi ho ang bunga berapa pun sudah palu sudah janai awal baga bolong piasno bainai sini I can love. I can run. I have a voice. I know. I can shout.
I can vote. I'm now 18. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote. My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি, গ্রাম থেকে পাহাড়, we are now 18, আমরা new voter. Dolini shimi bishin kami tai hasu. We are now 18, jingle new voter. কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন, গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ। Chabon vote nai abo shagni saisung. Lukurai dani shati sungle shikla lokusang. আমরা youth, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া। Jingle youth, jingle kutal sip jango bai. Jingle motivate খাইনে হাসতে নিবয়া। না 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 yeah. Na 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 yeah. উৎসবের মেজাজে ভোট দেব আমরা, কারোর প্ররোচনায় আসবো না। আমাদের আছে রাইট, দামাল আমরাই, পাওয়ার অফ 18 থামবে না। Tổng thống ni biết sinh tươi bố đời này trường lên, để bố ni chúc kỳ lý chẳng cứ nà ya. Chỉ ni bố tổng bố đời damal trường ngô, power of 18 বাধা কমিয়া। আমরা youth, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া। Jingle youth, jingle kutal sip jango bai. Jingle motivate খাইনে হাসতে নিবয়া। না 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 na 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 yeah. Na 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 yeah. Tangshalo election commission ani thani Silcha Mongolai Rekha Congress ni CPIM Kathajak Bodol Logit Namo CPIM Bodol ni candidate Jitendra Chaudhary Nokhobui Narayan Kor Jorita Laifa Congress ni MLA Shudip Rai Bormon Ashish Kumar Saha Tangshalo Congress tai CPIM bodol kathawai election commissioner ni thani Silcha Mongolai Rekha Oshalo manjaka CPIM ni hasti tangphang Jitendra Chaudhary Bamfront ni convener Narayan Kor AICC ni tangphang borom gunangjak Jorita Laifang Congress ni MLA Shudip Rai Bormon Ashish Kumar Saha আকর্ষণ আমাদের আশা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে হিংসা ঘটনা, মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট ভায়োলেশনের ঘটনা, জিরো রেশিও করেছিল সেটা সঠিকভাবে রক্ষা না করার নানা ঘটনা এবং কিছু কিছু অফিসার, পুলিশের অফিসার, সিভিল অফিসার তারা হ্যান্ড ইন গ্লাভস হয়ে শাসক গোষ্ঠীর সাথে কিছু কিছু অ্যাক্টিভিটিস করছে, যেটা আমরা মনে করলাম যে আমাদের ইসিআইয়ের সিইও সাহেবের কাছে, যে কাস্টোডিয়ান অফ দ্য ইসিআই সিইও সাহেবের কাছে গোচরে নেওয়া দরকার। সবগুলো ঘটনা আমরা বললাম, উনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে আমি যা আমাদের ইলেকশন কমিশন যা বলেছে যে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন, ভোটাররা কোনো যাতে অসুবিধা না হয়
আরও আমরা অনেক কিছু এর মধ্যে অ্যানাউন্স করবো জনগণের যাতে মানে ভয়হীন এবং খুশ মেজাজে ভোট দিতে পারে। আমরা আরও বেশি কিছু কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছি। ভোটারদের আমরা এশিওর করবো যে যা বিগত দিনগুলো বাই ইলেকশনের কথা আমরা বলেছি, উপনির্বাচনের কথাগুলো বলেছি, দ্যাট ইজ নট গোয়িং টু হ্যাপেন। আই হ্যাভ লার্ন মেনি থিংস ফ্রম দ্য বাই ইলেকশন, এবং এগুলো যাতে রিপিট না হয়, রিপিটেশন না হয়, আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব। তো আমরা এখন আশাবাদী যে নির্বাচন কমিশন আমাদেরকে সর্বদলীয় মিটিংয়ের মধ্যে যে কথাগুলো বলে গেছেন সেটি অক্ষর অক্ষরে পালন করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তার জন্য এখানে আসা এবং উনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করে দিলেন। নির্বাচন কমিশন বা আমাদের এই সিভিল ইলেকশন অফিসারের অফিস থেকে যে সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, এই যে জিরো পোল ভায়োলেন্স মিশন, শুরুটা ঠিক আছে, কিন্তু মনে হচ্ছে শাসক দল এরা যেমন গত 5টি বছর কিছুই মানতেন না, নির্বাচন কমিশনকেও তারা চ্যালেঞ্জ করছে এবং কিছু কিছু ঘটনা এরকম হচ্ছে। আমরা ওনাকে দিলাম, উনি বলেছেন হোয়াট এভার হ্যাপেন সামনে হবে না। তিনি এনশিওর করছেন ত্রিপুরা যে ভোটারদের কাছে যে নির্বাচন বিধি অনুযায়ী, কমিশনের যে ঘোষণা অনুযায়ী এখানে যে অবাধ, মুক্ত এবং শান্তিপূর্ণ ভোট করার জন্য তারা সমস্ত কদম তারা উঠাবে। এবং কিছু কিছু অফিসার যারা এই সময়েতে শাসক দলের প্রতি সাংঘাতিক নরম মনোভাব দেখাচ্ছে বা নিজের থেকেই নানাভাবে এদের সাথে যোগসাজশ রাখছে, এদের কথা বলেছি আমরা সবার কাছে, নাম বলছি না, তিনি নোট করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে তারা মানে তারা যে শুধরায় না শুধরালে অ্যাকশন নেবেন, যে কথা বলেছেন। দেখা যাক, ঠিক আছে। জংবারি কানাই ফাইরে কাইসা বদল তে কাইসা বদল হাতমানি মাংপিলি রং নুকজাদি দङ আবো হাইকেনো তিনি তামসালো 1 নম্বর সিমনানি বিশিং খবজা খুংনুই সিনুই নুখুংনি খরক ব্रै সিब्रै बुतार बीजेपी नि बाना रंखा बरंनो लामसुगै नाहाका 1 नং सिमनानि बीजेपी नि कैंडिडेट पुनेति देबरमा 2023 विधानसभा चंबारी नाहाजा थांगि तंगो बोसोरनि 16 साल मारिवो ते चंबारी नाहारै ताबुक जुदा जुदा थोरों बदल रक फानथनै जुदा जुदा तांबतन नाहारै बदल राग रानि खलो अंफै तंगो आबा हाइकिनो उंकलगो उस्तै तंलिया हापंग तंनाय बीजेपी बदल ब तांसालो काइसा पानानि बिसिं दिखे 1 नং सिमनाव खबजाक येसरै काबिवो खुंनुसिनि नुखुनि खरक ब्रैसिबुरि बुतार जुदा जुदा बदल याकरै बीजेपी नि बाना रंफैका তিনি বদল ন ইয়াকারি তিনি বিজেপি বানা রংফাইকা তিনি বেসিক্যালি অর যে আঞ্চলিক পার্টি যে পাহাড় রাজ খাইতনাই রাজবংশ হিনি যে মোঠা আ থানচা হিনি ফানাই বংন থানচানি যে মোটিবিক বংন নাহাरै তিনি জায়গা জায়গাও বরক থানচার ইয়াকাरै ও ওয়ানসা ত্রিপুরা মানে তিনি ওয়ানসা ক্যান্ডিডেট রিমান নুগৈ বরক তিনি আ দল ন আ মোথা ইয়াকাरै তিনি বিজেপি ও ফাইকা অর মোথানি বরক যতন বরক তিনি আ মোথানো সাজেগাঙ্গে মোথা সগ্রক নামবাগে তিনি বিজেপি বদল ন ও পদ্ম ফুল ন ওয়ারে নামবাগে যে তৈ কতর খাইনা বাগে বরক তিনি আ মোথানো ইয়াকাरै ফাইকা বছর নখুং তিনি 22 নুখুংনে 45 বুতার নে ত্রিপুরা মথানিকে কোনো আদং রক টংজাকটা তিনি ওর আগে বিসিনি মেম্বার চেয়ারম্যান বড় ওর দङ বড় আমনো ইয়াকাरै ফিগান তিনি যে মর ত্রিপুরা মথা ইয়াকাरै তিনি বিজেপি বানা রংফাইকা তামুদাগে রংফাইকা जों आगिनि सिमिंनाव दैफ्रा मथा खायहेमेने जों जे नांमानि सानमानि जों गुन फानसे माया आमने बागै जों बिजिबि बे थांजनाय नै फाइके ini mung ani mung जायमना देबरुमा kamni mung यासराय तांसालो सीपीआईएम कांग्रेस कथाजा बदल काइसा प्रेस मीट नि बिसिंतै सीपीआईएम नि तांखां जितेंद्र चौधरी सागा सीपीआईएम नि ब्रिचिदक आचुकथाय ते कांग्रेस नि जिथाम आचुकथाय बांसाखा काइनि बदलनि गसिमुंबाय त्रिपुरा हास्तेनि बीजेपी हाबांनो नरनानि बागै तै लुकुचं रायजो संजानायनि नाहार मंतयै सीपीआईएम तै कांग्रेस बदल थानसा अंगै सामंख्लायनायनि या प्रिसेका आबनो रिक्सावैनो त्रिपुरा विधानसभा चंबारिवो बायथांनि बिसिंगो आसुकथाय बागै बना लायखा आबनि बिसिंगो ब्रैजिदक आसुकथाय सीपीआईएम जिथाम आसुकथाय कांग्रेस बदलनि अंगै बातायनाय रखनो रिजाखा सीपीआईएम तै कांग्रेस बदलनि अंगै निर्दल बासानायबो दङो तांसालो विधानसभा चंबारिनो रिक्सावै बामफ्रन्ट तै कांग्रेस बदलनि आदंरकनि तैदुल मुंबाय
kaisa kok thunai rongni kuthumung panda khlaijaka o kok thunai rongni kuthumo kok narakna thangai CPIM bodolni Tripura haste committee ni tangfang Jitendra Chaudhary tamoshaka khnainai di চিনিমাং পলিব আমাদের দেশের অনেক রাজনৈতিক দল বা সাধারণ মানুষ বলেন পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র, কেননা এত সংখ্যক ভোটার 18 বছর বয়স থেকে অন্তত ইলেকটোরাল রোল ভোটার তালিকার হিসাবে পৃথিবীর খুব কম দেশে এরকম আছে। আর স্থানীয় সংস্থা থেকে শুরু করে তারপর বিধানসভা, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, কোন রাজ্যে যে কাউন্সিল, বিধান পরিষদ, তারপর লোকসভার, রাজ্যসভা, এতগুলো তালা বা এতগুলো সংস্থা এগুলি কম আছে। সেই কারণে যে বৃহত্তম গণতন্ত্র যে বলা হয়, অন্যান্য দিকও নেই কথা বলছেন, সেগুলো আছে। তো তার মধ্যে আমাদের রাজ্যের মানুষ যে কটা এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বা সংবিধানের যে সুযোগ ভোগ করেন, তার মধ্যে হলো লোকসভা, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত। গত 5 বছরে তার যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, উপনির্বাচন সহ, এ যাবৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন সময়েতে কোন একটা দল বা শাসক দলের তরফ থেকে নির্বাচনী প্রহসনের এরকম অনেক ঘটনা আছে, অভিযোগ এখনো হয়। কিন্তু ত্রিপুরাজ্য সেদিক থেকে এই ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে গত 5টা বছর সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। তার সাথে হলো যে আমাদের সংবিধান আমাদেরকে অধিকার দিয়েছে যে সরকারের বিরুদ্ধে যদি তার ক্ষোভ থাকে ব্যক্ত করা, গণতান্ত্রিক ভাবে মানুষের কথা তুলে ধরা, মিটিং করা, মিছিল করা, ধর্মঘট করা, এমনকি আইন অমান্য করা, এটাও এক ধরনের অধিকারের মধ্যে পড়ে। গত 5টি বছর এ রাজ্যের মধ্যে এগুলি প্রায় সবগুলো নিষিদ্ধ। শাসক দলের লোক দিন দুপুরে তাদের স্বার্থের একটু ব্যাঘাত হয়েছে, শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দল না, কোন সাধারণ মানুষও যদি এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন, এর উপর আক্রমণ নেমে এসছে। থানাতে এফআইআর করে শাসক দলের বিরুদ্ধে একটা ঘটনায়ও চার্জশিট হয় না, কোন অপরাধী ধরা পড়ে না, বুক ফুলিয়ে অবাধে তারা বিচরণ করে। উল্টো শাসক দলের আশ্রিত সে সমাজ বিরোধীরা তারা যে সমস্ত মিথ্যা মামলা করেন, সেই মামলায় কি বামপন্থী, কি কংগ্রেস, এরকম বহু কর্মীকে নানাভাবে ফাঁসানো হয়েছে। এখনো এই জাতীয় ঘটনা চলছে। অর্থাৎ এক কথায় যে এই রাজ্যে সংবিধান, গণতন্ত্র সবটাকে অচল করে দিয়েছে। এই অবস্থায় এই নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে এই দমবন্ধকর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা, মুক্তি পাওয়ার একটা বিশেষ সুযোগ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের তরফ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে মানুষ, গড়পড়তা মানুষ, তাদের জীবনে অভিজ্ঞতা বিভিন্ন জায়গাতে আমরা লক্ষ্য করেছি, তারা এই সরকারের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ ব্যক্ত করে কোন পতাকা ছাড়া, স্লোগান ছাড়া একসাথে নানা রকমের তাদের অধিকার যে এই হরণ হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন সেদিনগুলোতেও। তো এই ঘটনাগুলো আমরা যারা রাজনৈতিক দল করি, আমাদের মধ্যে মতাদর্শগত ফারাক আছে, কর্মসূচিগত ফারাক ছিল, আছে, আগামী দিনেও থাকবে।
কিন্তু যদি গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি প্রিভেল না করে, সংবিধান যদি অচল হয়, সেই জায়গায় যে মানুষের জন্য ভালো করার আমাদের যে এই কর্মসূচিগত তার তর্ক বিতর্ক বা উত্তম জিনিসকে গ্রহণ করার এই সুযোগ থাকবে না। এই প্রেক্ষিতে আমরা এই রাজ্যের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ দল, গণতান্ত্রিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিকে তাদের সরকারকে উৎখাত করার জন্য, ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ পুনরায় ফিরিয়ে আনা, আইনের শাসন ফিরিয়ে আনার তাগিদে আমরা উপনীত হয়েছি। আপনারা ইতিমধ্যে এগুলো জানেন যে 60টা বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে বামফ্রন্ট তার সমর্থিত একজন নির্দল সহ 47টিতে সিপিআইএম, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং সিপিআইএমরা একসাথে এই লড়ছি। অন্যদিক থেকে 13টা আসনে সিট সমঝোতা বা আসন ভাগাভাগির নিরিখে আমরা মিলিত হয়েছি। কাজে আমাদের এই যে গণতন্ত্র বাঁচানো, আইনের শাসন ফিরিয়ে নিয়ে আসা, রাজ্যে শান্তিপূর্ণ বাতাবরণের মধ্য দিয়ে যাতে নির্বাচন হয়, এরকম যে জনগণের যে মানে ইচ্ছা গণতন্ত্র রক্ষায়, মানুষের অধিকার রক্ষায়, সেই সুযোগ থাকবে অবশ্যই, এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। আপনার একটা প্রশ্ন আছে, এটা হচ্ছে যে আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় বোঝাপড়া করেছে, এ বিষয়ে এটা ঠিক যারা বলছেন এটা ঠিক তার উল্টোটা বুঝিনি। অর্থাৎ বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস এই সমঝোতার ভিত্তিতে লড়াইয়ের ফলে 60টা বিধানসভা কেন্দ্রেই ভারতীয় জনতা পার্টি তার বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে শূন্যের কোঠায় ক্রমশ নেমে আসছে। কাজে সে আতঙ্ক থেকে এটা হলো বিজেপি নেতাদের আবুল তাবুল প্রভাব কথা, আর কিছুই। হঠাৎ করে গণতন্ত্রের প্রতি এবং বিশেষ করে কংগ্রেস দলের প্রতি তার এত দরদ, মানে এটা মনে হচ্ছে মানে ভূতের মুখে রাম নাম। के सभी भाई और बहनों को आप सबका यहाँ पे उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाहती हूँ कि ये भेदभाव क्यों, आप विपक्ष के पार्टियों के खिलाफ ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, चाहे वो परमिशन की बात हो, जितने भी हमारे ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जितने भी पार्टीज हैं, जब भी हम परमिशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमें बोला जा रहा है कि सब स्लॉट्स फुल है, क्योंकि बीजेपी ने सवेरे 9 बजे से लेके शाम का 5 या 8 बजे तक उन्होंने सब परमिशंस ले रखे हैं, कोई भी स्लॉट्स खाली नहीं है। बाइक रैलीज अलाउड नहीं की जा रही है, क्योंकि बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 48 to 72 आवर्स बिफोर यू हैव टू टेक अ परमिशन। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूँ, हर असेंबली में 50 से 60 लोगों की जो बाइक वाहिनी चल रही है, क्या इनका परमिशन लिया हुआ है? मैं उनको पूछना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन से कि ब्रांडिंग जनता पार्टी जो है, कि सिर्फ उनका हक है ब्रांडिंग करने का पूरे प्रदेश में? लोकतंत्र और प्रजातंत्र में हर एक पार्टी का यह हक बनता है कि वो अपनी पब्लिसिटी करे इलेक्शन के दौरान। जितने भी पब्लिसिटी मटेरियल्स लगाए जा रहे हैं सब उखाड़ा जा रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूँ, आप जीरो पोल वायलेंस की बात करते हो, जीरो पोल वायलेंस एक बस मजाक बन के रह गया है। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूँ कि कब तक हमारे प्रत्याशियों पे अत्याचार होगा, कब तक हमारे कार्यकर्ताओं पे अत्याचार होगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन को आप कब तक इस्तेमाल करते रहेंगे, कब तक आप उनको अपनी कठपुतली बनाकर इस्तेमाल करेंगे? भाजपा सरकार यहाँ में अपने हिसाब से बॉर्डर एरियाज में
पुलिस प्रशासन जो है उसको इस्तेमाल कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये रिलैक्सेशन सिर्फ बीजेपी पार्टी के लिए क्यों है? प्रजातंत्र में हर एक पार्टी का हक बनता है कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो। हम फ्री और फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं, पर त्रिपुरा में फ्री और फेयर इलेक्शंस बोल के कुछ नहीं है। आप जीरो पोल वायलेंस की बात करते हो, जीरो पोल वायलेंस बोल के कुछ नहीं है। सूर्यमणि नगर, कमलपुर, विशालगढ़, बहुत कैलाश शहर, फाटिक रोड, पूरे प्रदेश में हिंसा के अलग अलग न्यूज आ रहे हैं, पर कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ जितने भी लोग हैं जो इन हिंसा के इंसिडेंट्स में जो लोग जिनका नाम दिया गया, इन पे एफआईआर क्यों नहीं किया जाता है? बल्कि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, जो सीपीआईएम के कार्यकर्ता है, अगर वो एक झंडा भी लगाता है तो उसको पुलिस स्टेशन लेकर उस पे कार्रवाई की जाती है। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूं, आप अगर फ्री और फेयर इलेक्शन की बात करते हो तो ऑपोजिशन पार्टीज को हक क्यों नहीं दे रहे हो कि वो भी एक सही तरीके से अपना प्रचार करें? मैं इलेक्शन कमीशन से ये अनुरोध करूंगी कि आप अगर जीरो पोल वायलेंस की बात करते हो तो प्रदेश में शासन बना के रखिए। जहां पर हिंसा हो रही है वहां पर आप कार्रवाई कीजिए, ना कि आपके सामने जहां पर बहुत सारे जगह है जहां पे पुलिस प्रशासन खड़ी है और उनके सामने ऑपोजिशन पार्टीज के गाड़ियां जलाई जा रही है और उनके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। I can love. I can run. I have a voice. I know. I can shout. I can vote. I'm now 18. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote. My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি, গ্রাম থেকে পাহাড়, we are now 18, আমরা new voter. দলিনি সিমি বিশিং কামিতায় হাসু, we are now 18, जोंले new voter. কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন, গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ। সাবন ভোট নাই আবসাগনি সাইসং, লুকরাইদানি সাথী সঙ্গলে শিখলা লোকসং। আমরা ইউথ, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া। সঙ্গে ইউথ, সঙ্গে কোথাও শিবজাং নবাই, সঙ্গে মোটিভেট খাইনে হাসতে নিবয়া। না 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 না, yeah. Na 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 na, yeah.
উৎসবের মেজাজে ভোট দেব আমরা, কারোর প্ররোচনায় আসবো না। আমাদের আছে রাইট দামাল আমরাই, পাওয়ার অফ 18 থামবে না। Tongthong ni bising tươi bố đời này trường lên, để bố ni chúc kỳ lý chẳng cứ na ya. Chỉ ni vô tông bố đời ta mà trường ngô, power of 18 bắt thác cầu nha. Amra youth, amra নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করবো রাজ্যে